ओम श्री गणेशाय नमः। अथ श्री व्यास प्रोक्तम सूर्य हृदय स्तोत्रम। व्यासवाच अथो प्रतिष्ठेदादित्य मुदयन्तं समाहितः मंत्रैस्तु विविधैः सौरैः ऋग्यजुःसाम संभवैः उपस्थाय महायोगं देवदेवं दिवाकरं कुर्वीत प्रणतिं भूमौ मूर्धा तेनैव मन्त्रतः। ॐ क्षुद्योताय च शान्ताय कारणत्रयहेतवे निवेदयामि चात्मानं। नमस्ते ज्ञानरूपिणे नमस्ते गृणिने तुभ्यं सूर्याय ब्रह्मरूपिणे त्वमेव ब्रह्म परम मापो ज्योतिरसोमृतं भूर्भुवस्सुवोङ्कारः सर्वरुद्रासनातनः पुरुषः सन्महोन्तस्थं प्रणमामि कपर्दिनं। त्वमेव विश्वं बहुधा जाते यज्जायते च यत् नमो रुद्राय सूर्याय त्वामहं शरणं गतः। प्रचेतसे नमस्तुभ्यं नमो मीढुष्टमायते नमो नमस्ते रुद्राय त्वामहं शरणं गतः। हिरण्यबाहवे तुभ्यं हिरण्यपतये नमः। अम्बिकापतये तुभ्यं उमायापतये नमः। नमोस्तु नीलग्रीवाय नमस्तुभ्यं पिनाकिने विलोहिताय भर्गाय सहस्राक्षाय ते नमः। नमो हंसाय ते नित्यमादित्याय नमोस्तु ते। नमस्ते वज्रहस्ताय त्र्यम्बकाय नमो नमः। प्रपद्ये त्वं विरूपाक्षं महान्तं परमेश्वरं हिरण्मये गृहे गुप्तम् आत्मानं सर्वदेहिनां। नमस्यामि परं ज्योतिर्ब्रह्माणं त्वां परां गतिं विश्वं पशुपतिं भीमं नरनारीशरीरिणं। नमः सूर्याय रुद्राय भास्वते परमेष्ठिने उग्राय सर्वभक्षाय त्वां प्रपद्ये सदैव हि। एतद्वै सूर्यहृदयं जप्त्वा स्तवमनुत्तमं प्रातःकाले मध्याह्ने नमस्कुर्याद्दिवाकरम्। इदं पुत्राय शिष्याय धार्मिकाय द्विजातये प्रदेयं सूर्यहृदयं ब्रह्मणा तु प्रदर्शितं। सर्वपापप्रशमनं वेदसारसमुद्भवं ब्रह्मणानां हितं पुण्यं ऋषिसङ्गैर्निसेवितम्। अथागम्य गृहं विप्रः समाचम्य यथा विधि प्रज्वाल्य वह्नि विधिवत् जुहुयाज्जातवेदसं। ऋत्विक्पुत्रोऽथ पत्नी वा शिष्यो वापि सहोदरा प्राप्यानुज्ञां विशेषेण जुहुयुर्वा यथा विधि। पवित्र पाणिपूतात्मा शुक्लांबरधरा शुचि अनन्यमानसो वह्निं जुहुयात् संयतेन्द्रियः। अथो प्रतिष्ठेदादित्य मुदयन्तं समाहितः मंत्रैस्तु विविधैः सौरैः ऋग्यजुःसाम संभवैः उपस्थाय महायोगं देवदेवं दिवाकरं कुर्वीत प्रणतिं भूमौ मूर्धा तेनैव मन्त्रतः। ॐ क्षुद्योताय च शान्ताय कारणत्रयहेतवे निवेदयामि चात्मानं। नमस्ते ज्ञानरूपिणे नमस्ते गृणिने तुभ्यं सूर्याय ब्रह्मरूपिणे त्वमेव ब्रह्म परम मापो ज्योतिरसोमृतं भूर्भुवस्सुवोङ्कारः सर्वरुद्रासनातनः पुरुषः सन्महोन्तस्थं प्रणमामि कपर्दिनं। त्वमेव विश्वं बहुधा जाते यज्जायते च यत्
नमो रुद्राय सूर्याय त्वामहं शरणं गतः प्रचेतसे नमस्तुभ्यं नमोमि दुष्टमायते नमो नमस्ते रुद्राय त्वामहं शरणं गतः हिरण्यबाहवे तुभ्यं हिरण्यपतये नमः अम्बिकापतये तुभ्यं मुमायापतये नमः नमोस्तु नीलग्रीवाय नमस्तुभ्यं पिनाकिने विलोहिताय भर्गाय सहस्राक्षाय ते नमः नमो हंसाय ते नित्यमादित्याय नमोस्तु ते नमस्ते वज्रहस्ताय त्र्यंबकाय नमो नमः प्रपद्ये त्वन्विरूपाक्षं महान्तं परमेश्वरं हिरण्मये ग्रहे गुप्तम् आत्मानं सर्वदेहिनां नमस्यामि परं ज्योतिर्ब्रह्माणं त्वां परां गतिं विश्वं पशुपतिं भीमं नरनारीशरीरिणं नमः सूर्याय रुद्राय भास्वते परमेष्ठिने उग्राय सर्वभक्षाय त्वां प्रपद्ये सदैव हि एतद्वै सूर्यहृदयं जप्त्वा स्तवमनुत्तमं प्रातःकाले मध्याह्ने नमस्कुर्याद्दिवाकरम् इदं पुत्राय शिष्याय धार्मिकाय द्विजातये प्रदेयं सूर्यहृदयं ब्रह्मणा तु प्रदर्शितं सर्वपापप्रशमनं वेदसारसमुद्भवं ब्रह्मणानां हितं पुण्यं ऋषिसङ्गैर्निसेवितम् अथागम्य गृहं विप्रः समाचम्य यथा विधि प्रज्वाल्य वह्नि विधिवत् जुहुयाज्जातवेदसं ऋत्विक्पुत्रोऽथ पत्नी वा शिष्यो वापि सहोदरा प्राप्यानुज्ञां विशेषेण जुहुयुर्वा यथा विधि पवित्र पाणिपूतात्मा शुक्लांबरधरा शुचि अनन्यमानसो वह्निं जुहुयात् संयतेन्द्रियः अथोपतिष्ठेदादित्य मुदयन्तं समाहितः मन्त्रैस्तु विविधैः स्तौरैः ऋग्यजुःसामसम्भवैः उपस्थाय महायोगं देवदेवं दिवाकरं कुर्वीत प्रणतिं भूमौ मूर्धा तेनैव मन्त्रतः ॐ क्षुद्योताय च शान्ताय कारणत्रयहेतवे निवेदयामि चात्मानं नमस्ते ज्ञानरूपिणे नमस्ते गृणिने तुभ्यं सूर्याय ब्रह्मरूपिणे त्वमेव ब्रह्म परम मापो ज्योतिरसोऽमृतं भूर्वः स्वस्त्वमोङ्कारः सर्वरुद्रा सनातनः पुरुषः सन्महोऽन्तस्थं प्रणमामि कपर्दिनं त्वमेव विश्वं बहुधा जातयज्जायते च यत् नमो रुद्राय सूर्याय त्वामहं शरणं गतः प्रचेतसे नमस्तुभ्यं नमोमि दुष्टमायते नमो नमस्ते रुद्राय त्वामहं शरणं गतः हिरण्यबाहवे तुभ्यं हिरण्यपतये नमः अम्बिकापतये तुभ्यं मुमायापतये नमः नमोस्तु नीलग्रीवाय नमस्तुभ्यं पिनाकिने विलोहिताय भर्गाय सहस्राक्षाय ते नमः नमो हंसाय ते नित्यमादित्याय नमोस्तु ते नमस्ते वज्रहस्ताय त्र्यंबकाय नमो नमः प्रपद्ये त्वन्विरूपाक्षं महान्तं परमेश्वरं हिरण्मये ग्रहे गुप्तम् आत्मानं सर्वदेहिनां नमस्यामि परं ज्योतिर्ब्रह्माणं त्वां परां गतिं विश्वं पशुपतिं भीमं नरनारीशरीरिणं नमः सूर्याय रुद्राय भास्वते परमेष्ठिने
उग्राय सर्वभक्षाय त्वां प्रपद्ये सदैव हि एतद्वै सूर्यहृदयं जप्त्वा स्तवमनुत्तमं प्रातःकालेऽथ मध्याह्ने नमस्कुर्याद्दिवाकरम् इदं पुत्राय शिष्याय धार्मिकाय द्विजातये प्रदेयं सूर्यहृदयं ब्रह्मणा तु प्रदर्शितं सर्वपापप्रशमनं वेदसारसमुद्भवं ब्रह्मणानां हितं पुण्यं ऋषिसङ्गैर्निसेवितम् अथागम्य गृहं विप्रः समाचम्य यथा विधि प्रज्वाल्य वह्नि विधिवत् जुहुयाज्जातवेदसं ऋत्विक्पुत्रोऽथ पत्नी वा शिष्यो वापि सहोदरा प्राप्यानुज्ञां विशेषेण जुहुयुर्वा यथा विधि पवित्र पाणिपूतात्मा शुक्लांबरधरा शुचि अनन्यमानसो वह्निं जुहुयात् संयतेन्द्रियः अथोपतिष्ठेदादित्य मुदयन्तं समाहितः मन्त्रैस्तु विविधैः सौरैः ऋग्यजुःसामसम्भवैः उपस्थाय महायोगं देवदेवं दिवाकरं कुर्वीत प्रणतिं भूमौ मूर्धा तेनैव मन्त्रतः ॐ क्षिज्योताय च शान्ताय कारणत्रयहेतवे निवेदयामि चात्मानं नमस्ते ज्ञानरूपिणे नमस्ते गृणिने तुभ्यं सूर्याय ब्रह्मरूपिणे त्वमेव ब्रह्म परम मापो ज्योतिरसोऽमृतं भूर्भुवस्वस्त्वमोङ्कारः सर्वरुद्रा सनातनः पुरुषः सन्महोऽन्तस्थं प्रणमामि कपर्दिनं त्वमेव विश्वं बहुधा जातयज्जायते च यत् नमो रुद्राय सूर्याय त्वामहं शरणं गतः प्रचेतसे नमस्तुभ्यं नमो मे दुष्टमायते नमो नमस्ते रुद्राय त्वामहं शरणं गतः हिरण्यबाहवे तुभ्यं हिरण्यपतये नमः अम्बिकापतये तुभ्यं मायापतये नमः नमोऽस्तु नीलग्रीवाय नमस्तुभ्यं पिनाकिनी विलोहिताय भर्गाय सहस्राक्षाय ते नमः नमो हंसाय ते नित्यमादित्याय नमोऽस्तु ते नमस्ते वज्रहस्ताय त्र्यम्बकाय नमो नमः प्रपद्ये त्वं विरूपाक्षं महान्तं परमेश्वरं हिरण्मये ग्रहे गुप्तम् आत्मानं सर्वदेहिनां नमस्यामि परं ज्योतिर्ब्रह्माणं त्वां परां गतिं विश्वं पशुपतिं भीमं नरनारीशरीरिणं नमः सूर्याय रुद्राय भास्वते परमेष्ठिने उग्राय सर्वभक्षाय त्वां प्रपद्ये सदैव हि एतद्वै सूर्यहृदयं जप्त्वा स्तवमनुत्तमं प्रातःकालेऽथ मध्याह्ने नमस्कुर्याद्दिवाकरम् इदं पुत्राय शिष्याय धार्मिकाय द्विजातये प्रदेयं सूर्यहृदयं ब्रह्मणा तु प्रदर्शितं सर्वपापप्रशमनं वेदसारसमुद्भवं ब्रह्मणानां हितं पुण्यं ऋषिसङ्गैर्निसेवितम् अथागम्य गृहं विप्रः समाचम्य यथा विधि प्रज्वाल्य वह्नि विधिवत् जुहुयाज्जातवेदसं ऋत्विक्पुत्रोऽथ पत्नी वा शिष्यो वापि सहोदरा प्राप्यानुज्ञां विशेषेण जुहुयुर्वा यथा विधि पवित्र पाणिपूतात्मा शुक्लांबरधरा शुचि अनन्यमानसो वह्निं जुहुयात् संयतेन्द्रियः अथोपतिष्ठेदादित्य मुदयन्तं समाहितः
मन्त्रैस्तु विविधैः सौरैः ऋग्यजुःसामसम्भवैः उपस्थाय महायोगं देवदेवं दिवाकरं कुर्वीत प्रणतिं भूमौ मूर्धा तेनैव मन्त्रतः ॐ क्षिर्ज्योताय च शान्ताय कारणत्रयहेतवे निवेदयामि चात्मानं नमस्ते ज्ञानरूपिणे नमस्ते गृणिने तुभ्यं सूर्याय ब्रह्मरूपिणे त्वमेव ब्रह्म परम मापो ज्योतिरसोऽमृतं भूर्भुवः स्वस्त्वमोङ्कारः सर्वरुद्रा सनातनः पुरुषः सन्महोऽन्तस्थं प्रणमामि कपर्दिनं त्वमेव विश्वं बहुधा जातयज्जायते च यत् नमो रुद्राय सूर्याय त्वामहं शरणं गतः प्रचेतसे नमस्तुभ्यं नमो मे दुष्टमायते नमो नमस्ते रुद्राय त्वामहं शरणं गतः हिरण्यबाहवे तुभ्यं हिरण्यपतये नमः अम्बिकापतये तुभ्यं उमायापतये नमः नमोऽस्तु नीलग्रीवाय नमस्तुभ्यं पिनाकिने विलोहिताय भर्गाय सहस्राक्षाय ते नमः नमो हंसाय ते नित्यमादित्याय नमोऽस्तु ते नमस्ते वज्रहस्ताय त्र्यम्बकाय नमो नमः प्रपद्ये त्वं विरूपाक्षं महान्तं परमेश्वरं हिरण्मये गृहे गुप्तम् आत्मानं सर्वदेहिनां नमस्यामि परं ज्योतिर्ब्रह्माणं त्वां परां गतिं विश्वं पशुपतिं भीमं नरनारीशरीरिणं नमः सूर्याय रुद्राय भास्वते परमेष्ठिने उग्राय सर्वभक्षाय त्वां प्रपद्ये सदैव हि एतद्वै सूर्यहृदयं जप्त्वा स्तवमनुत्तमं प्रातःकाले मध्याह्ने नमस्कुर्याद्दिवाकरम् इदं पुत्राय शिष्याय धार्मिकाय द्विजातये प्रदेयं सूर्यहृदयं ब्रह्मणा तु प्रदर्शितं सर्वपापप्रशमनं वेदसारसमुद्भवं ब्रह्मणानां हितं पुण्यं ऋषिसङ्गैर्निसेवितम् अथागम्य गृहं विप्रः समाचम्य यथा विधि प्रज्वाल्य वह्नि विधिवत् जुहुयाज्जातवेदसं ऋत्विक्पुत्रोऽथ पत्नी वा शिष्यो वापि सहोदरा प्राप्यानुज्ञां विशेषेण जुहुयुर्वा यथा विधि पवित्र पाणिपूतात्मा शुक्लांबरधरा शुचि अनन्यमानसो वह्निं जुहुयात् संयतेन्द्रियः अथोपतिष्ठेदादित्य मुदयन्तं समाहितः मन्त्रैस्तु विविधैः सौरैः ऋग्यजुःसामसम्भवैः उपस्थाय महायोगं देवदेवं दिवाकरं कुर्वीत प्रणतिं भूमौ मूर्धा तेनैव मन्त्रतः ॐ क्षिर्ज्योताय च शान्ताय कारणत्रयहेतवे निवेदयामि चात्मानं नमस्ते ज्ञानरूपिणे नमस्ते गृणिने तुभ्यं सूर्याय ब्रह्मरूपिणे त्वमेव ब्रह्म परम मापो ज्योतिरसोऽमृतं भूर्भुवः स्वस्त्वमोङ्कारः सर्वरुद्रा सनातनः पुरुषः सन्महोऽन्तस्थं प्रणमामि कपर्दिनं त्वमेव विश्वं बहुधा जातयज्जायते च यत् नमो रुद्राय सूर्याय त्वामहं शरणं गतः प्रचेतसे नमस्तुभ्यं नमो मे दुष्टमायते नमो नमस्ते रुद्राय त्वामहं शरणं गतः हिरण्यबाहवे तुभ्यं हिरण्यपतये नमः
अम्बिकापते तुभ्य मुमायापतये नमः। नमोस्तु नीलग्रीवाय नमस्तुभ्यं पिनाकिने विलोहिताय भर्गाय सहस्राक्षाय ते नमः। नमो हंसाय ते नित्यमादित्याय नमोस्तुते। नमस्ते वज्रहस्ताय त्र्यंबकाय नमो नमः। प्रपद्ये त्वं विरूपाक्षं महान्तं परमेश्वरं। हिरण्मये गृहे गुप्तम् आत्मानं सर्वदेहिनां। नमस्यामि परं ज्योतिर्ब्रह्माणं त्वां परां गतिं। विष्णुं पशुपतिं भीमं नरनारीशरीरिणं। नमः सूर्याय रुद्राय भास्वते परमेष्ठिने। उग्राय सर्वभक्षाय त्वां प्रपद्ये सदैव हि। एतद्वै सूर्यहृदयं जप्त्वा स्तवमनुत्तमं। प्रातःकाले मध्याह्ने नमस्कुर्याद्दिवाकरम्। इदं पुत्राय शिष्याय धार्मिकाय द्विजातये। प्रदेयं सूर्यहृदयं ब्रह्मणा तु प्रदर्शितं। सर्वपापप्रशमनं वेदसारसमुद्भवं। ब्रह्मणानां हितं पुण्यं ऋषिसङ्गैः निसेवितम्। अथागम्य गृहं विप्रः समाचम्य यथा विधि। प्रज्वाल्य वह्नि विधिवत् जुहुयाज्जातवेदसम्। ऋत्विक्पुत्रोऽथ पत्नी वा शिष्यो वापि सहोदरा। प्राप्यानुज्ञां विशेषेण जुहुयुर्वा विधि। पवित्रपाणिपूतात्मा शुक्लाम्बरधरा शुचि। अनन्यमानसो वह्निं जुहुयात् संयतेन्द्रियः। अथोपतिष्ठेदादित्य मुदयन्तं समाहितः। मन्त्रैस्तु विविधैः सौरैः ऋग्यजुःसामसम्भवैः। उपस्थाय महायोगं देवदेवं दिवाकरं। कुर्वीत प्रणतिं भूमौ मूर्धा तेनैव मन्त्रतः। ॐ क्षुद्योताय च शान्ताय कारणत्रयहेतवे निवेदयामि चात्मानं। नमस्ते ज्ञानरूपिणे नमस्ते गृणिने तुभ्यं। सूर्याय ब्रह्मरूपिणे त्वमेव ब्रह्म परम मापो ज्योतिरसोऽमृतम्। भूर्भुवः स्वस्त्वमोङ्कारः सर्वरुद्रा सनातनः। पुरुषः सन्महोऽन्तस्थं प्रणमामि कपर्दिनं। त्वमेव विश्वं बहुधा जातयज्जायते च यत्। नमो रुद्राय सूर्याय त्वामहं शरणं गतः। प्रचेतसे नमस्तुभ्यं नमो मीढुष्टमायते। नमो नमस्ते रुद्राय त्वामहं शरणं गतः। हिरण्यबाहवे तुभ्यं हिरण्यपतये नमः। अम्बिकापते तुभ्य मुमायापतये नमः। नमोस्तु नीलग्रीवाय नमस्तुभ्यं पिनाकिने विलोहिताय भर्गाय सहस्राक्षाय ते नमः। नमो हंसाय ते नित्यमादित्याय नमोस्तुते। नमस्ते वज्रहस्ताय त्र्यंबकाय नमो नमः। प्रपद्ये त्वं विरूपाक्षं महान्तं परमेश्वरं। हिरण्मये गृहे गुप्तम् आत्मानं सर्वदेहिनां। नमस्यामि परं ज्योतिर्ब्रह्माणं त्वां परां गतिं। विष्णुं पशुपतिं भीमं नरनारीशरीरिणं। नमः सूर्याय रुद्राय भास्वते परमेष्ठिने। उग्राय सर्वभक्षाय त्वां प्रपद्ये सदैव हि। एतद्वै सूर्यहृदयं जप्त्वा स्तवमनुत्तमं। प्रातःकाले मध्याह्ने नमस्कुर्याद्दिवाकरम्। इदं पुत्राय शिष्याय
धार्मिकाय द्विजातये प्रदेयं सूर्यहृदयं ब्रह्मणा तु प्रदर्शितं सर्वपापप्रशमनं वेदसारसमुद्भवं ब्रह्मणानां हितं पुण्यं ऋषिसङ्गैर्निसेवितम् अथागम्य गृहं विप्रः समाचम्य यथा विधि प्रज्वाल्य वह्नि विधिवत् जुहुयाज्जातवेदसम् ऋत्विक्पुत्रोऽथ पत्नी वा शिष्यो वापि सहोदरा प्राप्यानुज्ञां विशेषेण जुहुयुर्वा यथा विधि पवित्र पाणिपूतात्मा शुक्लांबरधरा शुचि अनन्यमानसो वह्निं जुहुयात् संयतेन्द्रियः अथोपतिष्ठेदादित्य मुदयन्तं समाहितः मन्त्रैस्तु विविधैः सौरैः ऋग्यजुःसामसम्भवैः उपस्थाय महायोगं देवदेवं दिवाकरं कुर्वीत प्रणतिं भूमौ मूर्धा तेनैव मन्त्रतः ॐ क्षिद्योताय च शान्ताय कारणत्रयहेतवे निवेदयामि चात्मानं नमस्ते ज्ञानरूपिणे नमस्ते गृणिने तुभ्यं सूर्याय ब्रह्मरूपिणे त्वमेव ब्रह्म परम मापो ज्योतिरसोऽमृतं भूर्भुवस्वस्त्वमोङ्कारः सर्वरुद्रासनातनः पुरुषः सन्महोऽन्तस्थं प्रणमामि कपर्दिनं त्वमेव विश्वं बहुधा जातयज्जायते च यत् नमो रुद्राय सूर्याय त्वामहं शरणं गतः प्रचेतसे नमस्तुभ्यं नमो मीढुष्टमायते नमो नमस्ते रुद्राय त्वामहं शरणं गतः हिरण्यबाहवे तुभ्यं हिरण्यपतये नमः अम्बिकापतये तुभ्यं मुमायापतये नमः नमोस्तु नीलग्रीवाय नमस्तुभ्यं पिनाकिने विलोहिताय भर्गाय सहस्राक्षाय ते नमः नमो हंसाय ते नित्यमादित्याय नमोस्तु ते नमस्ते वज्रहस्ताय त्र्यम्बकाय नमो नमः प्रपद्ये त्वं विरूपाक्षं महान्तं परमेश्वरं हिरण्मये गृहे गुप्तम् आत्मानं सर्वदेहिनां नमस्यामि परं ज्योतिर्ब्रह्माणं त्वां परां गतिं विश्वं पशुपतिं भीमं नरनारीशरीरिणं नमः सूर्याय रुद्राय भास्वते परमेष्ठिने उग्राय सर्वभक्षाय त्वां प्रपद्ये सदैव हि एतद्वै सूर्यहृदयं जप्त्वा स्तवमनुत्तमं प्रातःकाले मध्याह्ने नमस्कुर्याद्दिवाकरम् इदं पुत्राय शिष्याय धार्मिकाय द्विजातये प्रदेयं सूर्यहृदयं ब्रह्मणा तु प्रदर्शितं सर्वपापप्रशमनं वेदसारसमुद्भवं ब्रह्मणानां हितं पुण्यं ऋषिसङ्गैर्निसेवितम् अथागम्य गृहं विप्रः समाचम्य यथा विधि प्रज्वाल्य वह्नि विधिवत् जुहुयाज्जातवेदसम् ऋत्विक्पुत्रोऽथ पत्नी वा शिष्यो वापि सहोदरा प्राप्यानुज्ञां विशेषेण जुहुयुर्वा यथा विधि पवित्र पाणिपूतात्मा शुक्लांबरधरा शुचि अनन्यमानसो वह्निं जुहुयात् संयतेन्द्रियः अथोपतिष्ठेदादित्य मुदयन्तं समाहितः मन्त्रैस्तु विविधैः सौरैः ऋग्यजुःसामसम्भवैः उपस्थाय महायोगं देवदेवं दिवाकरं कुर्वीत प्रणतिं भूमौ मूर्धा तेनैव मन्त्रतः ॐ क्षिद्योताय च शान्ताय
कारणत्रयहेतवे निवेदयामि चात्मानं नमस्ते ज्ञानरूपिणे नमस्ते गृणिने तुभ्यं सूर्याय ब्रह्मरूपिणे त्वमेव ब्रह्म परम मापो ज्योतिरसोऽमृतं भूर्भुवः स्वस्त्वमोङ्कारः सर्वरुद्रा सनातनः पुरुषः सन्महोऽन्तस्थं प्रणमामि कपर्दिनं त्वमेव विश्वं बहुधा जातयज्जायते च यत् नमो रुद्राय सूर्याय त्वामहं शरणं गतः प्रचेतसे नमस्तुभ्यं नमोमि दुष्टमायते नमो नमस्ते रुद्राय त्वामहं शरणं गतः हिरण्यबाहवे तुभ्यं हिरण्यपतये नमः अम्बिकापतये तुभ्यं मुमायापतये नमः नमोऽस्तु नीलग्रीवाय नमस्तुभ्यं पिनाकिने विलोहिताय भर्गाय सहस्राक्षाय ते नमः नमो हंसाय ते नित्यमादित्याय नमोऽस्तु ते नमस्ते वज्रहस्ताय त्र्यम्बकाय नमो नमः प्रपद्ये त्वं विरूपाक्षं महान्तं परमेश्वरं हिरण्मये गृहे गुप्तम् आत्मानं सर्वदेहिनां नमस्यामि परं ज्योतिर्ब्रह्माणं त्वां परां गतिं विश्वं पशुपतिं भीमं नरनारीशरीरिणं नमः सूर्याय रुद्राय भास्वते परमेष्ठिने उग्राय सर्वभक्षाय त्वां प्रपद्ये सदैव हि एतद्वै सूर्यहृदयं जप्त्वा स्तवमनुत्तमं प्रातःकाले मध्याह्ने नमस्कुर्याद्दिवाकरम् इदं पुत्राय शिष्याय धार्मिकाय द्विजातये प्रदेयं सूर्यहृदयं ब्रह्मणा तु प्रदर्शितं सर्वपापप्रशमनं वेदसारसमुद्भवं ब्रह्मणानां हितं पुण्यं ऋषिसङ्गैर्निसेवितम् अथागम्य गृहं विप्रः समाचम्य यथा विधि प्रज्वाल्य वह्नि विधिवत् जुहुयाज्जातवेदसं ऋत्विक्पुत्रोऽथ पत्नी वा शिष्यो वापि सहोदरा प्राप्यानुज्ञां विशेषेण जुहुयुर्वा यथा विधि पवित्र पाणिपूतात्मा शुक्लांबरधरा शुचि अनन्यमानसो वह्निं जुहुयात् संयतेन्द्रियः अथोपतिष्ठेदादित्य मुदयन्तं समाहितः मन्त्रैस्तु विविधैः सौरैः ऋग्यजुःसामसम्भवैः उपस्थाय महायोगं देवदेवं दिवाकरं कुर्वीत प्रणतिं भूमौ मूर्धा तेनैव मन्त्रतः ॐ क्षुद्योताय च शान्ताय कारणत्रयहेतवे निवेदयामि चात्मानं नमस्ते ज्ञानरूपिणे नमस्ते गृणिने तुभ्यं सूर्याय ब्रह्मरूपिणे त्वमेव ब्रह्म परम मापो ज्योतिरसोऽमृतं भूर्भुवः स्वस्त्वमोङ्कारः सर्वरुद्रा सनातनः पुरुषः सन्महोऽन्तस्थं प्रणमामि कपर्दिनं त्वमेव विश्वं बहुधा जातयज्जायते च यत् नमो रुद्राय सूर्याय त्वामहं शरणं गतः प्रचेतसे नमस्तुभ्यं नमोमि दुष्टमायते नमो नमस्ते रुद्राय त्वामहं शरणं गतः हिरण्यबाहवे तुभ्यं हिरण्यपतये नमः अम्बिकापतये तुभ्यं मुमायापतये नमः नमोऽस्तु नीलग्रीवाय नमस्तुभ्यं पिनाकिने विलोहिताय भर्गाय सहस्राक्षाय ते नमः नमो हंसाय ते नित्यमादित्याय
मादित्याय नमोस्तुते, नमस्ते वज्रहस्ताय त्र्यंबकाय नमो नमः। प्रपद्ये त्वं विरूपाक्षं महान्तं परमेश्वरं, हिरण्मये गृहे गुप्तम् आत्मानं सर्वदेहिनां। नमस्यामि परं ज्योतिर्ब्रह्माणं त्वां परां गतिं, विश्वं पशुपतिं भीमं नरनारीशरीरिणं। नमः सूर्याय रुद्राय भास्वते परमेष्ठिने, उग्राय सर्वभक्षाय त्वां प्रपद्ये सदैव हि। एतद्वै सूर्यहृदयं जप्त्वा स्तवमनुत्तमं, प्रातःकाले मध्याह्ने नमस्कुर्याद्दिवाकरम्। इदं पुत्राय शिष्याय धार्मिकाय द्विजातये, प्रदेयं सूर्यहृदयं ब्रह्मणा तु प्रदर्शितं। सर्वपापप्रशमनं वेदसारसमुद्भवं, ब्रह्मणानां हितं पुण्यं ऋषिसङ्गैर्निसेवितम्। अथागम्य गृहं विप्रः समाचम्य यथाविधि, प्रज्वाल्य वह्नि विधिवत् जुहुयाज्जातवेदसं। ऋत्विक्पुत्रोऽथ पत्नी वा शिष्यो वापि सहोदरा, प्राप्यानुज्ञां विशेषेण जुहुयुर्वा यथाविधि। पवित्रपाणिपूतात्मा शुक्लाम्बरधरा शुचि, अनन्यमानसो वह्निं जुहुयात् संयतेन्द्रियः। अथोपतिष्ठेदादित्य मुदयन्तं समाहितः, मन्त्रैस्तु विविधैः सौरैः ऋग्यजुःसामसम्भवैः। उपस्थाय महायोगं देवदेवं दिवाकरं, कुर्वीत प्रणतिं भूमौ मूर्धा तेनैव मन्त्रतः। ॐ क्षुद्योताय च शान्ताय कारणत्रयहेतवे, निवेदयामि चात्मानं नमस्ते ज्ञानरूपिणे। नमस्ते गृणिने तुभ्यं सूर्याय ब्रह्मरूपिणे, त्वमेव ब्रह्म परम मापो ज्योतिरसोऽमृतं। भूर्भुवस्वस्त्वमोङ्कारः सर्वरुद्रा सनातनः, पुरुषः सन्महोऽन्तस्थं प्रणमामि कपर्दिनं। त्वमेव विश्वं बहुधा जातयज्जायते च यत्, नमो रुद्राय सूर्याय त्वामहं शरणं गतः। प्रचेतसे नमस्तुभ्यं नमो मे दुष्टमायते, नमो नमस्ते रुद्राय त्वामहं शरणं गतः। हिरण्यबाहवे तुभ्यं हिरण्यपतये नमः, अम्बिकापतये तुभ्यं उमायापतये नमः। नमोस्तु नीलग्रीवाय नमस्तुभ्यं पिनाकिने, विलोहिताय भर्गाय सहस्राक्षाय ते नमः। नमो हंसाय ते नित्यमादित्याय नमोस्तुते, नमस्ते वज्रहस्ताय त्र्यंबकाय नमो नमः। प्रपद्ये त्वं विरूपाक्षं महान्तं परमेश्वरं, हिरण्मये गृहे गुप्तम् आत्मानं सर्वदेहिनां। नमस्यामि परं ज्योतिर्ब्रह्माणं त्वां परां गतिं, विश्वं पशुपतिं भीमं नरनारीशरीरिणं। नमः सूर्याय रुद्राय भास्वते परमेष्ठिने, उग्राय सर्वभक्षाय त्वां प्रपद्ये सदैव हि। एतद्वै सूर्यहृदयं जप्त्वा स्तवमनुत्तमं, प्रातःकाले मध्याह्ने नमस्कुर्याद्दिवाकरम्। इदं पुत्राय शिष्याय धार्मिकाय द्विजातये, प्रदेयं सूर्यहृदयं ब्रह्मणा तु प्रदर्शितं। सर्वपापप्रशमनं वेदसारसमुद्भवं, ब्रह्मणानां हितं पुण्यं ऋषिसङ्गैर्निसेवितम्। अथागम्य गृहं विप्रः समाचम्य यथाविधि,
प्रज्वाल्य वह्नि विधिवत् जुहुयाज्जातवेदसं ऋत्विक्पुत्रोऽथ पत्नी वा शिष्यो वापि सहोदरा प्राप्यानुज्ञां विशेषेण जुहुयुर्वायता विधि पवित्र पाणिपूतात्मा शुक्लांबरधरा शुचि अनन्यमानसो वह्निं जुहुयात् संयतेन्द्रियः अथोपतिष्ठेदादित्य मुदयन्तं समाहितः मन्त्रैस्तु विविधैः सौरैः ऋग्यजुःसामसम्भवैः उपस्थाय महायोगं देवदेवं दिवाकरं कुर्वीत प्रणतिं भूमौ मूर्धा तेनैव मन्त्रतः ॐ क्षिद्योताय च शान्ताय कारणत्रयहेतवे निवेदयामि चात्मानं नमस्ते ज्ञानरूपिणे नमस्ते गृणिने तुभ्यं सूर्याय ब्रह्मरूपिणे त्वमेव ब्रह्म परम मापो ज्योतिरसोऽमृतं भूर्भुवः स्वस्त्वमोङ्कारः सर्वरुद्रः सनातनः पुरुषः सन्महोऽन्तस्थं प्रणमामि कपर्दिनं त्वमेव विश्वं बहुधा जातयज्जायते च यत् नमो रुद्राय सूर्याय त्वामहं शरणं गतः प्रचेतसे नमस्तुभ्यं नमोमि दुष्टमायते नमो नमस्ते रुद्राय त्वामहं शरणं गतः हिरण्यबाहवे तुभ्यं हिरण्यपतये नमः अम्बिकापतये तुभ्यं मुमायापतये नमः नमोस्तु नीलग्रीवाय नमस्तुभ्यं पिनाकिने विलोहिताय भर्गाय सहस्राक्षाय ते नमः नमो हंसाय ते नित्यमादित्याय नमोस्तु ते नमस्ते वज्रहस्ताय त्र्यम्बकाय नमो नमः प्रपद्ये त्वं विरूपाक्षं महान्तं परमेश्वरं हिरण्मये गृहे गुप्तम् आत्मानं सर्वदेहिनां नमस्यामि परं ज्योतिर्ब्रह्माणं त्वां परां गतिं विश्वं पशुपतिं भीमं नरनारीशरीरिणं नमः सूर्याय रुद्राय भास्वते परमेष्ठिने उग्राय सर्वभक्षाय त्वां प्रपद्ये सदैव हि एतद्वै सूर्यहृदयं जप्त्वा स्तवमनुत्तमं प्रातःकाले मध्याह्ने नमस्कुर्याद्दिवाकरम् इदं पुत्राय शिष्याय धार्मिकाय द्विजातये प्रदेयं सूर्यहृदयं ब्रह्मणा तु प्रदर्शितं सर्वपापप्रशमनं वेदसारसमुद्भवं ब्रह्मणानां हितं पुण्यं ऋषिसङ्गैर्निसेवितम् अथागम्य गृहं विप्रः समाचम्य यथाविधि प्रज्वाल्य वह्नि विधिवत् जुहुयाज्जातवेदसं ऋत्विक्पुत्रोऽथ पत्नी वा शिष्यो वापि सहोदरा प्राप्यानुज्ञां विशेषेण जुहुयुर्वायता विधि पवित्र पाणिपूतात्मा शुक्लांबरधरा शुचि अनन्यमानसो वह्निं जुहुयात् संयतेन्द्रियः अथोपतिष्ठेदादित्य मुदयन्तं समाहितः मन्त्रैस्तु विविधैः सौरैः ऋग्यजुःसामसम्भवैः उपस्थाय महायोगं देवदेवं दिवाकरं कुर्वीत प्रणतिं भूमौ मूर्धा तेनैव मन्त्रतः ॐ क्षिद्योताय च शान्ताय कारणत्रयहेतवे निवेदयामि चात्मानं नमस्ते ज्ञानरूपिणे नमस्ते गृणिने तुभ्यं सूर्याय ब्रह्मरूपिणे त्वमेव ब्रह्म परम मापो ज्योतिरसोऽमृतं भूर्भुवः स्वस्त्वमोङ्कारः
सर्वरुद्रासनातनः पुरुषः सन्महोन्तस्थं प्रणमामि कपर्दिनं त्वमेव विश्वं बहुधा जाते यज्जायते च यत् नमो रुद्राय सूर्याय त्वामहं शरणं गतः प्रचेतसे नमस्तुभ्यं नमोमि दुष्टमायते नमो नमस्ते रुद्राय त्वामहं शरणं गतः हिरण्यबाहवे तुभ्यं हिरण्यपतये नमः अम्बिकापतये तुभ्यं मायापतये नमः नमोस्तु नीलग्रीवाय नमस्तुभ्यं पिनाकिनी विलोहिताय भर्गाय सहस्राक्षाय ते नमः नमो हंसाय ते नित्यमादित्याय नमोस्तु ते नमस्ते वज्रहस्ताय त्र्यम्बकाय नमो नमः प्रपद्ये त्वं विरूपाक्षं महान्तं परमेश्वरं हिरण्मये ग्रहे गुप्तम् आत्मानं सर्वदेहिनां नमस्यामि परं ज्योतिर्ब्रह्माणं त्वां परां गतिं विश्वं पशुपतिं भीमं नरनारीशरीरिणं नमः सूर्याय रुद्राय भास्वते परमेष्ठिने उग्राय सर्वभक्षाय त्वां प्रपद्ये सदैव हि एतद्वै सूर्यहृदयं जप्त्वा स्तवमनुत्तमं प्रातःकाले मध्याह्ने नमस्कुर्याद्दिवाकरम् इदं पुत्राय शिष्याय धार्मिकाय द्विजातये प्रदेयं सूर्यहृदयं ब्रह्मणा तु प्रदर्शितं सर्वपापप्रशमनं वेदसारसमुद्भवं ब्रह्मणानां हितं पुण्यं ऋषिसङ्गैर्निसेवितम् अथागम्य गृहं विप्रः समाचम्य यथा विधि प्रज्वाल्य वह्नि विधिवत् जुहुयाज्जातवेदसं ऋत्विक्पुत्रोऽथ पत्नी वा शिष्यो वापि सहोदरा प्राप्यानुज्ञां विशेषेण जुहुयुर्वा यथा विधि पवित्र पाणिपूतात्मा शुक्लांबरधरा शुचि अनन्यमानसो वह्निं जुहुयात् संयतेन्द्रियः अथोपतिष्ठेदादित्य मुदयन्तं समाहितः मन्त्रैस्तु विविधैः सौरैः ऋग्यजुःसामसम्भवैः उपस्थाय महायोगं देवदेवं दिवाकरं कुर्वीत प्रणतिं भूमौ मूर्धा तेनैव मन्त्रतः ॐ क्षिर्ज्योताय च शान्ताय कारणत्रयहेतवे निवेदयामि चात्मानं नमस्ते ज्ञानरूपिणे नमस्ते गृणिने तुभ्यं सूर्याय ब्रह्मरूपिणे त्वमेव ब्रह्म परम मापो ज्योतिरसोऽमृतं भूर्भुवस्वस्त्वमोङ्कारः सर्वरुद्रासनातनः पुरुषः सन्महोन्तस्थं प्रणमामि कपर्दिनं त्वमेव विश्वं बहुधा जाते यज्जायते च यत् नमो रुद्राय सूर्याय त्वामहं शरणं गतः प्रचेतसे नमस्तुभ्यं नमोमि दुष्टमायते नमो नमस्ते रुद्राय त्वामहं शरणं गतः हिरण्यबाहवे तुभ्यं हिरण्यपतये नमः अम्बिकापतये तुभ्यं मायापतये नमः नमोस्तु नीलग्रीवाय नमस्तुभ्यं पिनाकिनी विलोहिताय भर्गाय सहस्राक्षाय ते नमः नमो हंसाय ते नित्यमादित्याय नमोस्तु ते नमस्ते वज्रहस्ताय त्र्यम्बकाय नमो नमः प्रपद्ये त्वं विरूपाक्षं महान्तं परमेश्वरं हिरण्मये ग्रहे गुप्तम् आत्मानं सर्वदेहिनां नमस्यामि परं ज्योतिर्ब्रह्माणं
ब्रह्माणं त्वां परां गतिं विष्णुं पशुपतिं भीमं नरनारीशरीरिणं नमः सूर्याय रुद्राय भास्वते परमेष्ठिने उग्राय सर्वभक्षाय त्वां प्रपद्ये सदैव हि एतद्वै सूर्यहृदयं जप्त्वा स्तवमनुत्तमं प्रातःकाले मध्याह्ने नमस्कुर्याद्दिवाकरम् इदं पुत्राय शिष्याय धार्मिकाय द्विजातये प्रदेयं सूर्यहृदयं ब्रह्मणा तु प्रदर्शितं सर्वपापप्रशमनं वेदसारसमुद्भवं ब्रह्मणानां हितं पुण्यं ऋषिसङ्गैर्निसेवितम् अथागम्य गृहं विप्रः समाचम्य यथा विधि प्रज्वाल्य वह्नि विधिवत् जुहुयाज्जातवेदसं ऋत्विक्पुत्रोऽथ पत्नी वा शिष्यो वापि सहोदरा प्राप्यानुज्ञां विशेषेण जुहुयुर्वा यथा विधि पवित्रपाणिपूतात्मा शुक्लाम्बरधरा शुचि अनन्यमानसो वह्निं जुहुयात् संयतेन्द्रियः अथो प्रतिष्ठेदादित्य मुदयन्तं समाहितः मन्त्रैस्तु विविधैः सौरैः ऋग्यजुःसामसम्भवैः उपस्थाय महायोगं देवदेवं दिवाकरं कुर्वीत प्रणतिं भूमौ मूर्धा तेनैव मन्त्रतः ॐ क्षिद्योताय च शान्ताय कारणत्रयहेतवे निवेदयामि चात्मानं नमस्ते ज्ञानरूपिणे नमस्ते गृणिने तुभ्यं सूर्याय ब्रह्मरूपिणे त्वमेव ब्रह्म परम मापो ज्योतिरसोऽमृतं भूर्भुवः स्वस्त्वमोङ्कारः सर्वरुद्रः सनातनः पुरुषः सन्महोऽन्तस्थं प्रणमामि कपर्दिनं त्वमेव विश्वं बहुधा जातयज्जायते च यत् नमो रुद्राय सूर्याय त्वामहं शरणं गतः प्रचेतसे नमस्तुभ्यं नमो मे दुष्टमायते नमो नमस्ते रुद्राय त्वामहं शरणं गतः हिरण्यबाहवे तुभ्यं हिरण्यपतये नमः अम्बिकापतये तुभ्यं उमायापतये नमः नमोऽस्तु नीलग्रीवाय नमस्तुभ्यं पिनाकिने विलोहिताय भर्गाय सहस्राक्षाय ते नमः नमो हंसाय ते नित्यमादित्याय नमोऽस्तु ते नमस्ते वज्रहस्ताय त्र्यम्बकाय नमो नमः प्रपद्ये त्वं विरूपाक्षं महान्तं परमेश्वरं हिरण्मये गृहे गुप्तम् आत्मानं सर्वदेहिनां नमस्यामि परं ज्योतिर्ब्रह्माणं त्वां परां गतिं विष्णुं पशुपतिं भीमं नरनारीशरीरिणं नमः सूर्याय रुद्राय भास्वते परमेष्ठिने उग्राय सर्वभक्षाय त्वां प्रपद्ये सदैव हि एतद्वै सूर्यहृदयं जप्त्वा स्तवमनुत्तमं प्रातःकाले मध्याह्ने नमस्कुर्याद्दिवाकरम् इदं पुत्राय शिष्याय धार्मिकाय द्विजातये प्रदेयं सूर्यहृदयं ब्रह्मणा तु प्रदर्शितं सर्वपापप्रशमनं वेदसारसमुद्भवं ब्रह्मणानां हितं पुण्यं ऋषिसङ्गैर्निसेवितम् अथागम्य गृहं विप्रः समाचम्य यथा विधि प्रज्वाल्य वह्नि विधिवत् जुहुयाज्जातवेदसं ऋत्विक्पुत्रोऽथ पत्नी वा शिष्यो वापि सहोदरा प्राप्यानुज्ञां विशेषेण जुहुयुर्वा यथा विधि
पवित्र पाणिपूतात्मा शुक्लांबरधरा शुचि अनन्यमानसो वह्निं जुहुयात् संयतेन्द्रियः अथोपतिष्ठेदादित्य मुदयन्तं समाहितः मंत्रैस्तु विविधैः स्तौरैः ऋग्यजुःसामसंभवैः उपस्थाय महायोगं देवदेवं दिवाकरं कुर्वीत प्रणतिं भूमौ मूर्धा तेनैव मन्त्रतः ॐ क्षुद्योताय च शान्ताय कारणत्रयहेतवे निवेदयामि चात्मानं नमस्ते ज्ञानरूपिणे नमस्ते गृणिने तुभ्यं सूर्याय ब्रह्मरूपिणे त्वमेव ब्रह्म परम मापो ज्योतिरसोऽमृतं भूर्भुवस्वस्त्वमोङ्कारः सर्वरुद्रा सनातनः पुरुषः सन्महोऽन्तस्थं प्रणमामि कपर्दिनं त्वमेव विश्वं बहुधा जातयज्जायते च यत् नमो रुद्राय सूर्याय त्वामहं शरणं गतः प्रचेतसे नमस्तुभ्यं नमो मीढुष्टमायते नमो नमस्ते रुद्राय त्वामहं शरणं गतः हिरण्यबाहवे तुभ्यं हिरण्यपतये नमः अम्बिकापतये तुभ्यं उमायापतये नमः नमोस्तु नीलग्रीवाय नमस्तुभ्यं पिनाकिने विलोहिताय भर्गाय सहस्राक्षाय ते नमः नमो हंसाय ते नित्यमादित्याय नमोस्तु ते नमस्ते वज्रहस्ताय त्र्यम्बकाय नमो नमः प्रपद्ये त्वं विरूपाक्षं महान्तं परमेश्वरं हिरण्मये ग्रहे गुप्तम् आत्मानं सर्वदेहिनां नमस्यामि परं ज्योतिर्ब्रह्माणं त्वां परां गतिं विश्वं पशुपतिं भीमं नरनारीशरीरिणं नमः सूर्याय रुद्राय भास्वते परमेष्ठिने उग्राय सर्वभक्षाय त्वां प्रपद्ये सदैव हि एतद्वै सूर्यहृदयं जप्त्वा स्तवमनुत्तमं प्रातःकाले मध्याह्ने नमस्कुर्याद्दिवाकरम् इदं पुत्राय शिष्याय धार्मिकाय द्विजातये प्रदेयं सूर्यहृदयं ब्रह्मणा तु प्रदर्शितं सर्वपापप्रशमनं वेदसारसमुद्भवं ब्रह्मणानां हितं पुण्यं ऋषिसङ्गैर्निसेवितम् अथागम्य गृहं विप्रः समाचम्य यथा विधि प्रज्वाल्य वह्नि विधिवत् जुहुयाज्जातवेदसं ऋत्विक्पुत्रोऽथ पत्नी वा शिष्यो वापि सहोदरा प्राप्यानुज्ञां विशेषेण जुहुयुर्वा विधि पवित्र पाणिपूतात्मा शुक्लांबरधरा शुचि अनन्यमानसो वह्निं जुहुयात् संयतेन्द्रियः अथोपतिष्ठेदादित्य मुदयन्तं समाहितः मंत्रैस्तु विविधैः स्तौरैः ऋग्यजुःसामसंभवैः उपस्थाय महायोगं देवदेवं दिवाकरं कुर्वीत प्रणतिं भूमौ मूर्धा तेनैव मन्त्रतः ॐ क्षुद्योताय च शान्ताय कारणत्रयहेतवे निवेदयामि चात्मानं नमस्ते ज्ञानरूपिणे नमस्ते गृणिने तुभ्यं सूर्याय ब्रह्मरूपिणे त्वमेव ब्रह्म परम मापो ज्योतिरसोऽमृतं भूर्भुवस्वस्त्वमोङ्कारः सर्वरुद्रा सनातनः पुरुषः सन्महोऽन्तस्थं प्रणमामि कपर्दिनं त्वमेव विश्वं बहुधा जातयज्जायते च यत्
नमो रुद्राय सूर्याय त्वामहं शरणं गतः प्रचेतसे नमस्तुभ्यं नमो मीढुष्टमायते नमो नमस्ते रुद्राय त्वामहं शरणं गतः हिरण्यबाहवे तुभ्यं हिरण्यपतये नमः अम्बिकापतये तुभ्यं मुमायापतये नमः नमोस्तु नीलग्रीवाय नमस्तुभ्यं पिनाकिने विलोहिताय भर्गाय सहस्राक्षाय ते नमः नमो हंसाय ते नित्यमादित्याय नमोस्तु ते नमस्ते वज्रहस्ताय त्र्यम्बकाय नमो नमः प्रपद्ये त्वन्विरूपाक्षं महान्तं परमेश्वरं हिरण्मये ग्रहे गुप्तम् आत्मानं सर्वदेहिनां नमस्यामि परं ज्योतिर्ब्रह्माणं त्वां परां गतिं विश्वं पशुपतिं भीमं नरनारीशरीरिणं नमः सूर्याय रुद्राय भास्वते परमेष्ठिने उग्राय सर्वभक्षाय त्वां प्रपद्ये सदैव हि एतद्वै सूर्यहृदयं जप्त्वा स्तवमनुत्तमं प्रातःकाले मध्याह्ने नमस्कुर्याद्दिवाकरम् इदं पुत्राय शिष्याय धार्मिकाय द्विजातये प्रदेयं सूर्यहृदयं ब्रह्मणा तु प्रदर्शितं सर्वपापप्रशमनं वेदसारसमुद्भवं ब्रह्मणानां हितं पुण्यं ऋषिसङ्गैर्निसेवितम् अथागम्य गृहं विप्रः समाचम्य यथा विधि प्रज्वाल्य वह्नि विधिवत् जुहुयाज्जातवेदसं ऋत्विक्पुत्रोऽथ पत्नी वा शिष्यो वापि सहोदरा प्राप्यानुज्ञां विशेषेण जुहुयुर्वा विधि पवित्र पाणिपूतात्मा शुक्लांबरधरा शुचि अनन्यमानसो वह्निं जुहुयात् संयतेन्द्रियः अथोपतिष्ठेदादित्य मुदयन्तं समाहितः मन्त्रैस्तु विविधैः स्तौरैः ऋग्यजुःसामसम्भवैः उपस्थाय महायोगं देवदेवं दिवाकरं कुर्वीत प्रणतिं भूमौ मूर्धा तेनैव मन्त्रतः ॐ क्षुद्योताय च शान्ताय कारणत्रयहेतवे निवेदयामि चात्मानं नमस्ते ज्ञानरूपिणे नमस्ते गृणिने तुभ्यं सूर्याय ब्रह्मरूपिणे त्वमेव ब्रह्म परम मापो ज्योतिरसोऽमृतं भूर्भुवः स्वस्त्वमोङ्कारः सर्वरुद्रा सनातनः पुरुषः सन्महोऽन्तस्थं प्रणमामि कपर्दिनं त्वमेव विश्वं बहुधा जातयज्जायते च यत् नमो रुद्राय सूर्याय त्वामहं शरणं गतः प्रचेतसे नमस्तुभ्यं नमो मीढुष्टमायते नमो नमस्ते रुद्राय त्वामहं शरणं गतः हिरण्यबाहवे तुभ्यं हिरण्यपतये नमः अम्बिकापतये तुभ्यं मुमायापतये नमः नमोस्तु नीलग्रीवाय नमस्तुभ्यं पिनाकिने विलोहिताय भर्गाय सहस्राक्षाय ते नमः नमो हंसाय ते नित्यमादित्याय नमोस्तु ते नमस्ते वज्रहस्ताय त्र्यम्बकाय नमो नमः प्रपद्ये त्वन्विरूपाक्षं महान्तं परमेश्वरं हिरण्मये ग्रहे गुप्तम् आत्मानं सर्वदेहिनां नमस्यामि परं ज्योतिर्ब्रह्माणं त्वां परां गतिं विश्वं पशुपतिं भीमं नरनारीशरीरिणं नमः सूर्याय रुद्राय भास्वते परमेष्ठिने
उग्राय सर्वभक्षाय त्वां प्रपद्ये सदैव हि एतद्वै सूर्यहृदयं जप्त्वा स्तवमनुत्तमं प्रातःकाले मध्याह्ने नमस्कुर्याद्दिवाकरम् इदं पुत्राय शिष्याय धार्मिकाय द्विजातये प्रदेयं सूर्यहृदयं ब्रह्मणा तु प्रदर्शितं सर्वपापप्रशमनं वेदसारसमुद्भवं ब्रह्मणानां हितं पुण्यं ऋषिसङ्गैर्निसेवितम् अथागम्य गृहं विप्रः समाचम्य यथाविधि प्रज्वाल्य वह्नि विधिवत् जुहुयाज्जातवेदसं ऋत्विक्पुत्रोऽथ पत्नी वा शिष्यो वापि सहोदरा प्राप्यानुज्ञां विशेषेण जुहुयुर्वा यथाविधि पवित्रपाणिपूतात्मा शुक्लाम्बरधरा शुचि अनन्यमानसो वह्निं जुहुयात् संयतेन्द्रियः अथोपतिष्ठेदादित्य मुदयन्तं समाहितः मन्त्रैस्तु विविधैः सौरैः ऋग्यजुःसामसम्भवैः उपस्थाय महायोगं देवदेवं दिवाकरं कुर्वीत प्रणतिं भूमौ मूर्धा तेनैव मन्त्रतः ॐ क्षुद्योताय च शान्ताय कारणत्रयहेतवे निवेदयामि चात्मानं नमस्ते ज्ञानरूपिणे नमस्ते गृणिने तुभ्यं सूर्याय ब्रह्मरूपिणे त्वमेव ब्रह्म परम मापो ज्योतिरसोऽमृतं भूर्भुवस्वस्त्वमोङ्कारः सर्वरुद्रा सनातनः पुरुषः सन्महोऽन्तस्थं प्रणमामि कपर्दिनं त्वमेव विश्वं बहुधा जातयज्जायते च यत् नमो रुद्राय सूर्याय त्वामहं शरणं गतः प्रचेतसे नमस्तुभ्यं नमो मे दुष्टमायते नमो नमस्ते रुद्राय त्वामहं शरणं गतः हिरण्यबाहवे तुभ्यं हिरण्यपतये नमः अम्बिकापतये तुभ्यं मायापतये नमः नमोऽस्तु नीलग्रीवाय नमस्तुभ्यं पिनाकिने विलोहिताय भर्गाय सहस्राक्षाय ते नमः नमो हंसाय ते नित्यमादित्याय नमोऽस्तु ते नमस्ते वज्रहस्ताय त्र्यम्बकाय नमो नमः प्रपद्ये त्वं विरूपाक्षं महान्तं परमेश्वरं हिरण्मये ग्रहे गुप्तम् आत्मानं सर्वदेहिनां नमस्यामि परं ज्योतिर्ब्रह्माणं त्वां परां गतिं विश्वं पशुपतिं भीमं नरनारीशरीरिणं नमः सूर्याय रुद्राय भास्वते परमेष्ठिने उग्राय सर्वभक्षाय त्वां प्रपद्ये सदैव हि एतद्वै सूर्यहृदयं जप्त्वा स्तवमनुत्तमं प्रातःकाले मध्याह्ने नमस्कुर्याद्दिवाकरम् इदं पुत्राय शिष्याय धार्मिकाय द्विजातये प्रदेयं सूर्यहृदयं ब्रह्मणा तु प्रदर्शितं सर्वपापप्रशमनं वेदसारसमुद्भवं ब्रह्मणानां हितं पुण्यं ऋषिसङ्गैर्निसेवितम् अथागम्य गृहं विप्रः समाचम्य यथाविधि प्रज्वाल्य वह्नि विधिवत् जुहुयाज्जातवेदसं ऋत्विक्पुत्रोऽथ पत्नी वा शिष्यो वापि सहोदरा प्राप्यानुज्ञां विशेषेण जुहुयुर्वा यथाविधि पवित्रपाणिपूतात्मा शुक्लाम्बरधरा शुचि अनन्यमानसो वह्निं जुहुयात् संयतेन्द्रियः अथोपतिष्ठेदादित्य मुदयन्तं समाहितः
मन्त्रैस्तु विविधैः सौरैः ऋग्यजुःसामसम्भवैः उपस्थाय महायोगं देवदेवं दिवाकरं कुर्वीत प्रणतिं भूमौ मूर्धा तेनैव मन्त्रतः ॐ क्षिर्ज्योताय च शान्ताय कारणत्रयहेतवे निवेदयामि चात्मानं नमस्ते ज्ञानरूपिणे नमस्ते गृणिने तुभ्यं सूर्याय ब्रह्मरूपिणे त्वमेव ब्रह्म परम मापो ज्योतिरसोऽमृतं भूर्भुवः स्वस्त्वमोङ्कारः सर्वरुद्रासनातनः पुरुषः सन्महोऽन्तस्थं प्रणमामि कपर्दिनं त्वमेव विश्वं बहुधा जातयज्जायते च यत् नमो रुद्राय सूर्याय त्वामहं शरणं गतः प्रचेतसे नमस्तुभ्यं नमो मीढुष्टमायते नमो नमस्ते रुद्राय त्वामहं शरणं गतः हिरण्यबाहवे तुभ्यं हिरण्यपतये नमः अम्बिकापतये तुभ्यं मुमायापतये नमः नमोऽस्तु नीलग्रीवाय नमस्तुभ्यं पिनाकिने विलोहिताय भर्गाय सहस्राक्षाय ते नमः नमो हंसाय ते नित्यमादित्याय नमोऽस्तु ते नमस्ते वज्रहस्ताय त्र्यम्बकाय नमो नमः प्रपद्ये त्वन्विरूपाक्षं महान्तं परमेश्वरं हिरण्मये ग्रहे गुप्तम् आत्मानं सर्वदेहिनां नमस्यामि परं ज्योतिर्ब्रह्माणं त्वां परां गतिं विश्वं पशुपतिं भीमं नरनारीशरीरिणं नमः सूर्याय रुद्राय भास्वते परमेष्ठिने उग्राय सर्वभक्षाय त्वां प्रपद्ये सदैव हि एतद्वै सूर्यहृदयं जप्त्वा स्तवमनुत्तमं प्रातःकाले मध्याह्ने नमस्कुर्याद्दिवाकरम् इदं पुत्राय शिष्याय धार्मिकाय द्विजातये प्रदेयं सूर्यहृदयं ब्रह्मणा तु प्रदर्शितं सर्वपापप्रशमनं वेदसारसमुद्भवं ब्रह्मणानां हितं पुण्यं ऋषिसङ्गैः निसेवितम् अथागम्य गृहं विप्रः समाचम्य यथा विधि प्रज्वाल्य वह्नि विधिवत् जुहुयाज्जातवेदसं ऋत्विक्पुत्रोऽथ पत्नी वा शिष्यो वापि सहोदरा प्राप्यानुज्ञां विशेषेण जुहुयुर्वा विधि पवित्र पाणिपूतात्मा शुक्लांबरधरा शुचि अनन्यमानसो वह्निं जुहुयात् संयतेन्द्रियः अथोपतिष्ठेदादित्य मुदयन्तं समाहितः मन्त्रैस्तु विविधैः सौरैः ऋग्यजुःसामसम्भवैः उपस्थाय महायोगं देवदेवं दिवाकरं कुर्वीत प्रणतिं भूमौ मूर्धा तेनैव मन्त्रतः ॐ क्षिर्ज्योताय च शान्ताय कारणत्रयहेतवे निवेदयामि चात्मानं नमस्ते ज्ञानरूपिणे नमस्ते गृणिने तुभ्यं सूर्याय ब्रह्मरूपिणे त्वमेव ब्रह्म परम मापो ज्योतिरसोऽमृतं भूर्भुवः स्वस्त्वमोङ्कारः सर्वरुद्रासनातनः पुरुषः सन्महोऽन्तस्थं प्रणमामि कपर्दिनं त्वमेव विश्वं बहुधा जातयज्जायते च यत् नमो रुद्राय सूर्याय त्वामहं शरणं गतः प्रचेतसे नमस्तुभ्यं नमो मीढुष्टमायते नमो नमस्ते रुद्राय त्वामहं शरणं गतः हिरण्यबाहवे तुभ्यं हिरण्यपतये नमः
अम्बिकापते तुभ्य मुमायापतये नमः। नमोस्तु नीलग्रीवाय नमस्तुभ्यं पिनाकिने विलोहिताय भर्गाय सहस्राक्षाय ते नमः। नमो हंसाय ते नित्यमादित्याय नमोस्तु ते। नमस्ते वज्रहस्ताय त्र्यंबकाय नमो नमः। प्रपद्ये त्वं विरूपाक्षं महान्तं परमेश्वरं हिरण्मये गृहे गुप्तम् आत्मानं सर्वदेहिनां। नमस्यामि परं ज्योतिर्ब्रह्माणं त्वां परां गतिं विश्वं पशुपतिं भीमं नरनारीशरीरिणं। नमः सूर्याय रुद्राय भास्वते परमेष्ठिने उग्राय सर्वभक्षाय त्वां प्रपद्ये सदैव हि। एतद्वै सूर्यहृदयं जप्त्वा स्तवमनुत्तमं प्रातःकाले मध्याह्ने नमस्कुर्याद्दिवाकरम्। इदं पुत्राय शिष्याय धार्मिकाय द्विजातये प्रदेयं सूर्यहृदयं ब्रह्मणा तु प्रदर्शितं। सर्वपापप्रशमनं वेदसारसमुद्भवं ब्रह्मणानां हितं पुण्यं ऋषिसङ्गैर्निसेवितम्। अथागम्य गृहं विप्रः समाचम्य यथा विधि प्रज्वाल्य वह्नि विधिवत् जुहुयाज्जातवेदसम्। ऋत्विक्पुत्रोऽथ पत्नी वा शिष्यो वापि सहोदरा प्राप्यानुज्ञां विशेषेण जुहुयुर्वा विधि। पवित्र पाणिपूतात्मा शुक्लांबरधरा शुचि अनन्यमानसो वह्निं जुहुयात् संयतेन्द्रियः। श्री सूर्यार्पणमस्तु।